नमस्कार सांगमाने 11 डिसेम्बर 2025 गुरुवार दिन शिवराम नोडाल उच्च प्राथमिक विद्यालय बंतला क्लस्टर सीआरसीसी वीरकिशोर शाह समस्त विद्यालय प्रधान शिक्षक और अभिभावक मानक नहीं डिमिरी पदर प्राथमिक विद्यालय ठारे क्लस्टर स्तरीय शिक्षा सभा आयोजन होइछि। तेबे चलंतु एही कार्यक्रम रे शामिल हेबा। जय जगन्नाथ। ना बंधन थीब आम पढ़ा लेखारे सरी किए से हेब आउ नथिब प्रश्न आम भाषा करे जीवन बाटरे स्वप्न झरिब कख गहे अबा 1 2 3 शिखिबा पाई मने भय नथिब एई मोडिसा भूई रे शिक्षार दीप नीति जली उठिब आ पढ़ा पिला किए जणे नथिब सबु पिलाए पाठ पढ़िबे निजर भाग्य निजे गढ़िबे पढ़ा लेखा ओडिशा आम प्रिय निपुण ओडिशा पढ़ा लेखा ओडिशा सुंदर निपुण ओडिशा शिक्षा परिपूर्ण ओडिशा सुंदर निपुण ओडिशा इतिहास रचिब ओडिशा इतिहास लिखिब ओडिशा निपुण ओडिशार स्वप्न और भावना सबु पिला शिखिबे भाषा और गणना। ये बड़ बही एटा देखंतु लिखा है द्वितीय श्रेणी 1 नंबर बहीटा एटाला काउ काहींकी कळा एतरे चित्र अछि गोटिए गछरे दुईटी चढ़ई रहउतिले दिने दुई जनक भितरे कळी हैला कळी करू करू दुहे गछरु खसिबाकू लागले देखंतु चित्र सहित एटे देखा भी अछि एवं तापर लिखछि बुढीटी से गछ तले घर पई रहउतिला से रोसई सारि देला चुलीरु अंगार काढी गोटिए जगह रखिदेला पाउस तक आउ एक जगह रे रखिदेला गोटिए चढ़ई गछरु पसी अंगार ऊपर पड़ला तार रंग कळा हो गला से हैला काउ आर चढ़ई पाउस ऊपर पड़ला तार रंग धला हो गला से हैला बक बुझले एई बळी भाबरे एतरे किछि शब्द भी देछि आ प्रोसेस रे शब्द गुडी को जानि मिलला ए शब्द गुडी को पढिबे सेमे जदि पारले पढिले बा आमे पढेतले सेमे जानिले शब्द सहित मोट गपटी को सहायता को आजरा आलोक करबा ए बळी भाबरे प्रथम द्वितीय पे कोन जे बिग बड़ बही गल्प बही सब दिया ता सहित गोले करी पिला बसई देले आमे कोन करबा एई जिंस गुडी सब दे दे ए जिंस गुडी को हम पाखरे पके देबे पिला माने चित्र गुडी देखि के खुशी हेबे एवं ता साथे से माने गोटे गोटे कोन चित्र संपर्क रे कहिबे एटा कोन एटा हला बग देखो यार बगर कोन गोड़ केतेटा अछि याको रंग वर्ण कि देखियो कोन ये कोन खाए आपण न जानले मत प्रथम दिन पिलाटे मत से अन्य कथा जानितो से गुडे कथा भी कहि छै तनो एई बळे भाबरे पिला को ताकर जो क्रिएटिव नॉलेज ताकर जो गोटे कोन भीतर तार केते से जानि चंदी से संपर्क रे एटा भाई बा ए जो मुखा आको देखि ये मुखारे पिला माने सब दिन को सारा आपण नाच करू माने तनु साहेब मझरे मझरे पिला मते खुशी करा तनु पिला माने कोन आपण घरे रहबु स्कूल को आसी निश्चित भाबरे पाठ पढिया पे नारा करू तनु ए विभिन्न प्रकार प्रथम रा आसला पर तांते खेल कसरत करी बाग मुंडे लगेले जो गीत अछि गीत संपर्कित एथे अछि तनु ताकू नै कि हमें पिला सहित विभिन्न प्रकार साहित्य भाषा ज्ञान पढा कराबे जी वाला भाषा रो सब भाषा संपर्कित आ कहि सब कथा हमें तापर गणित को बुझिबा के पढवा गणित संपर्क में पिला जानिया आप जानते पिला गोटे कौन ना ये रहा विभिन्न प्रकार ज्यामितिक आकृति रही गणन गणनटा है प्रथम ना गणित जाना
ଯେ ଗଣନ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣନ ହଁ କାଠି ଧରିକି ସେ କରିବ ତ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମର ଏବେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେ ବାଲ୍ଟି ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଇଥିରେ କୋଉଥିରେ ଅଧିକା ପାଣି ଧରିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଟା ଜିନିଷ ମେଳ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ମନେ ମନେ କହିବେ ଯେ କୋଉଥିରେ ଅଧିକା ଧରିବ ହେଲା ଆପଣ ହେଲା ବହୁତ କମ ଉପର ତଳ এই যে বিভিন্ন প্রকার ଅଛି এটা ସବୁ ତାପରେ ହେଲା ବହୁତ ମୌଳିକ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ଗଣନ କରୁଛୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଠି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଲି ରହିଛି ତାପରେ କାଠି ଗୋଲି ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ପିଲାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଏଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ପିଲା ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏବଂ ଆ ସାଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଥିରେ ଅନେକ କୌଣସିଟା ଆଇଟମ୍ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାରି ଏଇ ମାରିଟା କ'ଣ ପିଲାଙ୍କର ଦରକାରରେ ଆସିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି କ୍ଲିପ୍ରେ ତଳେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଗଣତି କରିକି 10 କରିବେ ଯେ 10 ସହିତ ମନେ କର ଯେ ଆଉ 5ଟା ମିଶେଇବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ମାରିଲେ ଏଇଟା ସମୁଦାୟ ଗଣିତ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ମିଶାଣ ବା ଯୋଗ ତାର ଧାରା ବିୟୋଗ ବି କରିପାରିବେ ଏଥିରେ 10 ଅଛି 10 ରୁ 3ଟା ବୋଲି ଆମେ କାଢିଦବା 1 2 3 ଆଉ କେତେଟା ହେଲା କ୍ଲିପ୍ ମାରିଦେଲେ ହଁ ଏଥିରେ 100ଟା ଦେଇଛି ଏଇ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟା ଆମର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଗାଣିତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଥିରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଯୋଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆ ସହିତ ଗଣିତର ଧାରାବାହିକ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସ୍ତରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଲା ମଝିରେ ପିଲାର ଏଠି ପୂର୍ବ ଦିକୁ ଗୋଟା ପରଟି 6ର ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲା ପିଲାଟା ପଢିପାରିବ 5 କହିପାରିବ 7 12 ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ ଏମିତି ପିଲା ସବୁ କିଛି এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ लो कस्ट अर्थात कौन अल्प पैसा केमती पिला शिक्षा करवा एभली भाव कराଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ଆମେ ଗାଁ ଘରେ ଲୁଗା ପୁଣା ଲୁଗା କଣ ମାନେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷର ହେଇଛି ଅକ୍ଷର ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କରି ସେ ଆଣିକି ଦେଲେ